Mayong adlaw sa aton suki nga tagtumalanaw sa subong arita sa SNR. Naglagaw kita diri agon nga mangita sa aton nga pidi baklon. O kadamo diri sa ila baligya haros tanan diri imported para sa ilimnon nga ini. Non, kadamo ka di pilian. Ti sampat ini sa tawo hilig mag-shot. Pidamo ikaw diri pilian. Pili ka na diri kadto, mangita ka kung ano imo gusto. Ang imo problema, yung imo lang inog bakal. Ari kita diri sa kay Maninong Chivas. Paborito sang tawo nga mga ungas. Kag damo man di iban nga brand, damo ka man diri pilian kag ari isa naman ka brand nga pertinent ka mahal. Ari naman kita diri sa ka-label, block label, blue label, red label nga ang bili, mel. Mayari diri nga isa nga ang bili daw isa nakaturo nga baka. Nan. Lintas-lintas masketeros tabigran sa bili pa lang ikaw na magapaang-alang-alang. Kamalaw, hindi na lang. Pero kung ikaw na ang may napilian, may mga pili man diri isum-suman. May gina-display man sila diri nga pork belly. Ikaw na lang magalitson para imo na kaunon. Damo ka diri pagapilian para isum-suman. Oh, nami ni litson no.